Hai, Assalamualaikum and selamat sejahtera kelas. So, kita continue dengan 6.3 Le Chatelier's Principle Part 2. Alright, so changes in pressure. So, how changes in pressure affect the equilibrium, the chemical equilibrium? So, changes in pressure only affects gases. Okay? So, maksudnya kalau perubahan yang disebabkan oleh tekanan, dia hanya memberi kesan kepada reacting species yang melibatkan gas. Alright, the change in pressure can occur by changing the volume of the reaction vessel. Maksudnya sekarang kita tahu, masa kita belajar tajuk gas, pressure and volume ini dia inversely proportional. So, kalau kita nak beri disturbance kepada pressure, kita akan adjust volume dia. Maksudnya kalau volume of the vessel is lowered or decreased, it will affect the pressure of the reacting species in the system, where the total pressure will increase. Okay, but if we increase the volume of the vessel, right, the total pressure of the reacting species in the mixture will decrease. Alright. So, itu yang kita nampak inversely proportional. Okay. So, kita teruskan. Alright. So, look at this diagram. I have a reaction between A and B produces C and D. Alright, so you can see this is a homogeneous equilibrium yang mana melibatkan semua fasanya adalah gas. Okay, let's say this system is at a dynamic equilibrium. Katakanlah sistem ini berada dalam dynamic equilibrium. Okay, so now saya berikan satu disturbance. Okay, saya berikan satu disturbance. Yang mana saya tolak piston tu ke bawah. Okay, saya tolak piston tu ke bawah. Saya tekan. So, bila saya tolak piston tu ke bawah, maksudnya the volume of the vessel is lowered or decreased, and this will affect the pressure of the reactive species in the system. The total pressure of the reactive species will increase. Okay, so total pressure ni datang daripada partial pressure. Maksudnya sekarang kat dalam ini, okay, nak dapat total pressure tu macam mana? Kita ada partial pressure of A, partial pressure of B and partial pressure of AB. Jadi bila the piston ini saya tolak ke bawah, dia akan menyebabkan partial pressure of A, partial pressure of B, partial pressure of AB in the system yang sebelum ni equilibrium akan bertambah. Jadi kesannya P total juga akan bertambah. Okay? So when the volume of the vessel decreases, the partial pressure of reactants and products suddenly increase. So ini saya dah mention kat sini. Okay? So the partial pressure of reactants and products suddenly increase, itulah disturbance-nya. Okay, itulah dia punya gangguan. So, the system responds by trying to reduce the pressure. Jadi sekarang, untuk counteract the disturbance, sistem akan cuba mengurangkan disturbance itu dengan melakukan reaction yang akan mengurangkan pressure yang bertambah. Maksudnya pressure of A, partial pressure of A, partial pressure of B, partial pressure of AB telah increase. Jadi itu gangguan dia. Jadi sekarang sistem akan counteract dengan mengurangkan partial pressure of A, partial pressure of B, partial pressure of AB sampailah a new equilibrium is reached. Jadi macam mana? Isunya sekarang macam mana dia nak reduce the partial pressure of A, macam mana dia nak reduce partial pressure of B, macam mana dia nak reduce partial pressure of AB. So from the ideal gas equation, before this we learn, you have already learned PV equals to nRT. You can see the number of mole of gas is directly proportional to the pressure. So kalau kita increase number of mole of gas, pressure juga akan bertambah. So itu kaitan dia. Okay, itu relation dia. Okay. So the reaction moving in the direction which create less particles. Jadi reaction sekarang nak counteract, nak kurangkan disturbance, dia akan proceed kepada reaction yang mengurangkan
yang akan mengurangkan disturbance itu, yang reaction yang mana? Yang akan menghasilkan kurang particles. Particles itu merujuk kepada particles of A, particles of B, particles of AB, gas in the system. So the equilibrium position or the position of equilibrium shift from left to right. Kenapa dia shift from left to right? Okey, tengok pada equation ini. Okay, secara stoichiometrinya ini 1 mol. Ini juga 1 mol. Jadi 1 mol tambah 1 mol, sebelah reaktan total 2 mol. Okay, so ini secara asasnya adalah 1 mol. So sebelah produk, total mol of gaseous product adalah 1 mol. Jadi mol mana yang banyak? Mol sebelah reaktan. Okay, 2 mol. Jadi equilibrium position dia akan favor untuk melakukan reaction yang akan menghasilkan mol yang sedikit. So sekarang sebelah kiri ni molnya banyak. Jadi sekarang dia takkan favor untuk lakukan reverse reaction. Sebab kalau dia lakukan reverse reaction, dia masih lagi tidak achieve the new equilibrium. Maksudnya nanti bila dia favor kepada reverse reaction yang menghasilkan mol gas yang banyak, maksudnya pressure tu makin bertambah. Sekarang isunya kita nak reduce the partial pressure untuk mencapai the new equilibrium. Jadi dia akan favor reaction yang mana? Yang produce fewer moles of gas. Jadi fewer moles of gas adalah yang pada sebelah produk ini. Jadi tindak balas yang cenderung berlaku untuk mengurangkan disturbance itu adalah tindak balas forward. AB react lagi untuk produce A and B. Jadi sekarang you nampak kat sini the position of equilibrium shift from left to right side with the fewest mole of gas until the new equilibrium is achieved. Okay, so dia nak shift to the left ke to the right ke depends kepada equilibrium kita ataupun equation kita sekarang ni. Okay, maksudnya bahagian mol mana sikit, bahagian mol mana banyak, kita tengok pada equation. So at the new equilibrium, the concentration of A and B decrease. Sebab apa? Dia produce more A and B, and the concentration of AB increases. Okay, itu asas untuk yang pertama lah. Okay, untuk faktor pressure. Okay, so now what happen? Apa jadi kalau saya increase the volume of the container? Saya tarik piston ni ke atas. Maksudnya pulling up increases the volume and decreases the pressure. So the partial pressure of the gas in the mixture decrease immediately ataupun suddenly. Jadi sekarang maksudnya bila saya increase volume of the flask, okay, apa yang berlaku? Partial pressure of A, partial pressure of B, partial pressure of AB akan suddenly decrease ataupun decrease immediately. So itu akan menyebabkan total pressure juga akan berkurang. Okay. So the system responds by trying to increase the pressure. So partial pressure setiap gas yang berkurang itulah disturbance-nya, itulah gangguannya. Jadi sistem akan respon, sistem akan mengurangkan gangguan tersebut. Macam mana dia nak kurangkan gangguan tersebut? Dia kena try, dia kena cuba untuk increase the pressure yang telah berkurang. Jadi tadi saya dah sebut, mole of gas is directly proportional to the pressure of gas. Jadi kalau kita nak increase pressure of the gas in the mixture, kita kena increase the number of mole of gas. Kita kena produce banyak mole of gas. Jadi ni sekarang the reaction moving in the direction which creates more particles. So kalau kita refer kat sini, sebelah sini tadi total kita dah kira 2 moles. Right, there are 2 moles. Sebelah produk there is only 1 moles. Okay, 1 mole. Jadi the reaction moving in the direction which creates more particles increase the number of gas molecules in order to increase the pressure. Jadi sekarang the position equilibrium shift from right to left. Dia favor untuk lakukan reverse reaction sebab kalau kita lakukan reverse reaction ni kita nampak dia akan produce more gas A dan B lebih banyak. Jadi nanti partial pressure of A and B akan bertambah menyebabkan disturbance itu dapat diatasi. Sampai bila? Until the new equilibrium is reached. QC equals to KC.
And at the new equilibrium, the concentration of A and B increase and the concentration of AB decreases. Okay, sebab lebih banyak A dan B dihasilkan, maka concentration AB akan bertambah, tetapi concentration AB akan berkurang. Alright, next. So look at this example. According to the Chatillon's principle, we have 1 mole of PCl3 react with 1 mole of chlorine gas produces 1 mole of PCl5 gas. Alright. Okay, sekarang ni katakanlah reduce volume. Okay. Bila saya reduce volume, the partial pressure of gas in the system immediately increase. Jadi sekarang sistem akan reduce the disturbance. Okay, sistem akan reduce the disturbance. Macam mana? Dia akan reduce the disturbance dengan mengurangkan pressure ni tadi. Maksudnya pressure yang bertambah ni kena dikurangkan. Jadi macam mana nak kurangkan pressure? Dia relate dengan mole. Okay, kalau mole berkurang, pressure juga akan berkurang. Jadi, the system will reduce the disturbance by reducing the number of gas molecules in order to reduce the pressure. Okay. Jadinya sekarang kalau kita lihat di sini, side reactants total 2 mole, side product total 1 mole. Jadi sekarang mole yang sikit goes to product punya side. Okay. So now, that reaction proceeding to the right, the equilibrium position. Okay, equilibrium position shift from left to right until QC equals to KC. And at the new equilibrium, the concentration of PCl3 and chlorine gas decrease. The concentration of PCl5 increase. Okay, nilai KC dan KP remain constant. Maksudnya pressure juga tidak mengubah nilai KP ataupun KC. Okay, remain constant. Okay, so now look at the next example. Okay, yang ini let's say disturbance dia adalah saya increase the volume of the vessel. So bila saya increase volume of the vessel, maksudnya disturbance dia akan memberikan kesan kepada pressure. Bila saya increase the volume of the vessel, the gas pressure immediately decrease. So this is the disturbance. Okay, ini adalah gangguannya. Okay, jadi macam mana nak counteract dia punya disturbance? Macam biasalah kita relate mole dengan pressure. So kalau kita nak increase pressure, we have to increase the number of moles ataupun the number of gas molecules. So dia akan increase the pressure. Jadi kita dah nampak kat sini dia mesti favor reaction yang produce more moles of gas. So to reduce the disturbance, the system will increase the number of gas molecules in order to increase the gas pressure. Okay, jadi sekarang you nampak equilibrium position akan shift from left to right. Dia akan shift from left to right until QC equals to, dia akan the equilibrium position, okay, you nampak kat sini, dia akan shift from mana? From right to left. Okay, the equilibrium position proceed or move from right to left. Sebab sekarang dia kena increase mole of gas. So mole of gas yang paling banyak sebelah reactant. Okay, until a new equilibrium is achieved, QC equals to KC. And at the new equilibrium, the concentration of PCl3 and Cl2 increase, the concentration of PCl5 decrease. Alright, next. Ada sedikit lagi berkenaan changes in pressure. Okay, kita lihat. Okay, sebelum kita pergi kepada contoh seterusnya, kita buat sedikit kesimpulan kat sini. What happened? Okay, when the disturbance adalah increase pressure. Ingat, bila kita nak berikan gangguan kepada pressure, kita kena adjust volume. So, the disturbance increase pressure, kita boleh increase pressure by decrease the volume. So, kalau disturbance itu adalah increase pressure, so pressure tersebut perlu dikurangkan.
Jadi nak kurangkan pressure tersebut, equilibrium position akan bergerak ke side yang fewest mole of gas. If the disturbance is decreased pressure by increase the volume of the flask or container, okay, the position of equilibrium shift to the side with most moles of gas. So yang ini kita kena tengok pada chemical equilibrium punya balance equation, adakah dia berada pada side kiri atau kanan. Okay, itu bergantung kepada reaction tersebut. Okey, seterusnya. Adding inert gas at constant volume. Okay, adding inert gas at constant volume. When inert gas ni contohnya adalah gas lengai, contohnya helium, xenon, group 18. When inert gas is added to the equilibrium system at constant volume, okay, so the keyword here is at constant volume. Adding inert gas at constant volume, the concentration of all reactants and products remain constant. The total number of gaseous molecules increases. The total pressure of the gases in the system increases, but the partial pressure of each gases in the mixture remains unchanged. That thus, the addition of inert gas at constant volume has no effect. Addition of inert gas at constant volume has no effect, okay, on the equilibrium position ataupun on the position of equilibrium. Okey, baik. Saya beri contoh gambar rajah ini. Okay, dan satu equilibrium lah, satu reaction. Okay, so let's say the reaction formation of ammonia ini at equilibrium. Dan dia berada dalam satu container, closed container, and this is the volume of the flask. Okay, before the addition of inert gas helium, maksudnya sebelum pertambahan inert gas at constant volume itu, macam mana kita boleh kira total pressure? So total pressure in the system is goes to partial pressure of hydrogen plus partial pressure of nitrogen plus partial pressure of ammonia. Okay? Alright. Jadinya sekarang katakanlah kat sini, let's say ini adalah 0.2 atm, this one is 0.2 atm. Okay, so kita dah dapat 0.4. Okay, so katakanlah sini 0.5 atm. So total kat sini 0.4 plus 0.5 adalah 0.9 atm. Okey, dengan volume katakanlah kat sini volume dia 1.0 liter. Okey, sekarang sistem yang sama saya ganggu. Okey, saya ganggu dengan saya menambahkan helium gas pula. Okey, katakanlah partial pressure of helium gas yang saya tambahkan itu adalah 0.1 atm. Okay. Baik, kalau saya nak kira total pressure pada gambar rajah kedua ini, so total pressure-nya sama dengan apa? Partial pressure of hydrogen plus partial pressure of nitrogen plus partial pressure of ammonia plus partial pressure of helium. So, volume masih lagi constant. Tidak berubah. Volume dia kata at constant volume. Let's say 1 liter. Okay, 1 liter lagi. So, jadinya sekarang yang saya tambah hanyalah helium. So, partial pressure kat sini masih sama. 0.2 plus 0.2 plus 0.5 plus 0.1. Jadi kat sini saya akan dapat berapa? 1.0 atm. So, you nampak kat sini yang bertambah adalah total pressure. Total pressure bertambah. Tetapi partial pressure setiap gas ini, dia remain constant. Tidak berubah. Okey. Berubah, asalnya sama. You tengok kat sini semua sama. Kan? Before addition of inert gas dengan after addition of inert gas at constant volume, the partial pressure of the reacting species. Kita bercakap pasal reacting species. Maksudnya partial pressure gas yang terlibat dalam tindak balas ini, adalah tidak berubah. Jadi, from PV equals to nRT. Okay. Kalau kita kaitkan dengan concentration pula, maksudnya mole bahagi volume adalah concentration. Mole bahagi volume adalah concentration.
Jadinya sekarang maksudnya pressure adalah directly proportional dengan concentration. So concentration pun remain constant, tidak berubah. Concentration siapa? Nitrogen gas, okay, hydrogen gas and ammonia gas. Helium dia tidak react dengan mana-mana gas ini. Jadi sekarang kalau macam tu, adakah dia memberi kesan kepada equilibrium position? Tidak, sebab dia tidak mengganggu pun reacting species kat dalam ni. Maka the addition of inert gas at constant volume has no effect to the equilibrium position. Maksudnya tidak akan ada perubahan sama ada reaction itu, equilibrium position tu nak shift to the right ataupun shift to the left. Okay, has no effect. Okay, kita tengok contoh satu lagi changes. Adding inert gas at constant pressure. Okay, when inert gas is added to the equilibrium system at constant pressure. Okay, that is the keyword. Okay, the total number of moles of gaseous molecules in the system will increase. Okay, the total pressure of the gaseous mixture should increase. But since the total pressure is kept constant, the volume of the container will expand. The volume of the container must be increased. The partial pressure of each gas in the mixture will decrease, and according to Le Chatelier's principle, the position of equilibrium shift to the side with more moles of gas molecules to increase the pressure. Okey, kita terjemahkan maklumat ini ke dalam bentuk gambar rajah. Ataupun saya contek kat sini lah. Okey, ini sistem kita. Okey, sistem kita tu, reaction itu berada dalam satu closed container. Okey, closed container yang ada piston lah. Okey, dalam tu ada apa? Ada nitrogen gas, ada hydrogen gas, ada ammonia gas. Okey, baiklah. Katakanlah P total ketika ini adalah 20 atm. Okey, maksudnya macam mana saya nak kira P total? P total sama dengan partial pressure of hydrogen tambah partial pressure of ammonia. Okey, tambah partial pressure of hydrogen lah, gas yang dalam sistem tu. Sama dengan 20 atm. Sekarang saya ganggu sistem itu dengan saya menambahkan helium. Okay, let's say helium tu pressure dia 0.2 atm. Okay, jadi sepatutnya P total kita akan bertambah, betul atau tidak? Betul kan? Sebab ini tadi untuk partial pressure yang 3 gas ini yang dalam sistem tu 20 atm. Tambah pula dengan partial pressure of helium yang tadi saya tambah 0.2 atm. Sepatutnya P total akan jadi 20.2 atm. Sepatutnya. Sebab apa? Ada satu spesies gas ditambahkan. Tetapi disebabkan kita tambah helium itu at constant pressure, total pressure mesti remain. Total pressure mesti remain kepada 20 atm. Sebab dia constant pressure. Jadi apa yang berlaku? Volume of the container ini, volume of the vessel ini mesti increase. Kita kena tarik volume tu, piston tu ke atas untuk increase volume. Dan bila increase volume, total pressure akan immediately decrease lah. Total pressure akan immediately decrease. Sebab nanti partial pressure kat dalam ni pun akan decrease. Bila total pressure ataupun partial pressure kat dalam tu semua decrease, maksudnya partial pressure of hydrogen akan decrease, ammonia akan decrease, hydrogen juga akan decrease, helium juga akan decrease lah. Tetapi sekarang kita fokus kepada yang ini. Sebab ini yang reacting species tu. Bila total pressure ini sudah decrease, itulah dia punya disturbance. Jadi sekarang dia akan decrease kurang daripada 20 atm. Sekarang kita nak capai balik 20 atm itu macam mana? Tindak balas yang akan produce more moles of gas perlu berlaku. Sebab mole akan directly proportional dengan pressure. So, pressure yang berkurang tiba-tiba itulah dia punya disturbance. Sebab partial pressure setiap satu ni berkurang kan, menyebabkan P total tu berkurang. Jadi sekarang saya nak increase P total tu jadi 20 atm semula, saya kena increase mole of gas.
Jadi tindak balas mana yang cenderung untuk berlaku? Mestilah tindak balas yang menghasilkan banyak gas, mol gas akan berlaku. So, kalau kita tengok pada equation, dekat sini total 4 moles. Okay, 4 moles. Sini 2 moles. Alright? Okay, jadinya sekarang maksudnya dia akan pergi kepada mana? Dia akan pergi kepada side yang more moles of gas. Alright, okay, more moles of gas tu maksudnya reaction position of equilibrium dia akan shift from right to left. Itu contoh. Okay, jadinya sekarang kena lihat kepada bagaimana pressure itu affect the equilibrium position. Okay, class, thank you.